Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Duta Besar Mesir untuk Republik Indonesia, Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Indonesia, hadirin serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, Selasa 28 Maret 2023, kita dapat berkumpul bersama pada acara peringatan hari lahir ke-1083 Al-Azhar Al-Yaum Al-Alami Lil Azhar. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 oleh Haji Ilham Mahmudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة
وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Indonesia, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang mulia Duta Besar Republik Arab Mesir di Indonesia beserta pejabat utama Kedutaan Mesir, yang saya hormati para pejabat utama Kantor Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati dan saya banggakan para hadirin dan hadirat sekalian. Ada Bante juga hadir, alhamdulillah. Kemudian para tokoh alumni Al-Azhar, Bapak Wakil Presiden, sebagian alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama tentu setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkenankan saya sebagai Ketua Alumni Al-Azhar Indonesia atas nama seluruh alumni Al-Azhar di Indonesia menyampaikan terima kasih, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang berkenan untuk menjadi tuan rumah dari resepsi peringatan Hari Al-Azhar yang ke-1083 pada hari ini. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peringatan Hari Al-Azhar ke-1083 ini adalah bagian dari upaya Al-Azhar untuk terus membangun silaturahim dengan seluruh umat. Sejak Grand Sheikh Al-Azhar, Syekh Ahmad Muhammad Thayyib memimpin Al-Azhar dan juga memimpin organisasi internasional alumni Al-Azhar, beliau mentradisikan setiap tahun Bapak Wakil Presiden baik di Kairo maupun di negara-negara di mana ada perwakilan dari organisasi internasional alumni Al-Azhar, beliau mentradisikan untuk setiap pada 7 Ramadan diselenggarakan atau dilangsungkan peringatan Hari Al-Azhar. Dan alhamdulillah pada tahun ini sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, organisasi alumni Al-Azhar Indonesia juga bisa menyelenggarakan, dan istimewanya pada hari ini alhamdulillah Bapak Wakil Presiden berkenan untuk menjadi tuan rumah resepsi. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Wakil Presiden.
Dalam rangkaian ini beragam kegiatan kami lakukan Bapak Wakil Presiden, di antaranya menyebarkan ada 1083 paket bantuan kepada masyarakat, 1083 mushaf, dan juga kegiatan-kegiatan lain termasuk melaksanakan webinar yang berkaitan dengan upaya meneguhkan moderasi beragama di Indonesia. Bapak Wakil Presiden dan Bapak Ibu yang kami hormati, lebih istimewa lagi pada resepsi 1083 Al-Azhar pada hari ini khusus di Indonesia, kita akan menyaksikan penyerahan piagam penghargaan. Piagam penghargaan yang langsung ditandatangani dan diberikan oleh Grand Sheikh, pemimpin tertinggi Al-Azhar, untuk Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Penghargaan ini diberikan karena Al-Azhar melihat Bapak Wakil Presiden adalah sosok yang telah luar biasa berkontribusi, baik sebagai cendekiawan Muslim, sebagai ulama yang terpandang, sebagai ketua umum organisasi Islam terbesar di Indonesia, sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia, dan juga saat ini sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam mengokohkan wasatiyatul Islam di Indonesia, baik dalam konteks kehidupan berbangsa maupun beragama. Sekian panjang kiprah dari Bapak Wakil Presiden, rupanya juga menjadi sesuatu yang dicermati oleh Al-Azhar. Dan bagian dari apresiasi itu pada hari ini insya Allah akan diserahkan piagam penghargaan tokoh wasatiyah dari Grand Sheikh kepada Bapak Wakil Presiden. Demikian pun Bapak Wakil Presiden dan Bapak Ibu sekalian, piagam penghargaan ini juga adalah karena Al-Azhar, khususnya Grand Sheikh dari Masyikhat Al-Azhar, melihat bahwa beliau selalu memberikan dukungan dan support untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh alumni Al-Azhar di Indonesia. Dan ada satu hal Bapak Wakil Presiden yang saya tidak tahu ya apakah ini juga menjadi bagian dari mengapa piagam penghargaan ini diberikan oleh Grand Sheikh kepada Bapak Wakil Presiden, adalah karena kalau kita melihat ya, sanad keilmuan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, Bapak Wakil Presiden, yang merupakan juga nenek buyut ya atau kakek buyut dari Bapak Wakil Presiden. Beliau ternyata berguru pada Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang merupakan Syekhul Azhar ke-35. Dan Syekh Ibrahim Al-Bajuri adalah murid dari Syekh Abdullah Asy-Syarqawi yang juga merupakan Syekhul Azhar. Jadi dari sisi sanad keilmuan, walaupun secara formal Bapak Wakil Presiden tidak pernah belajar di Al-Azharus Syarif, tetapi sungguh-sungguh sanad keilmuan beliau menyambung dengan Al-Azhar. Bapak Wakil Presiden sesungguhnya adalah seorang Azhari, keluarga besar dari kami semua. Alhamdulillah. Terakhir saya ingin sampaikan Bapak Wakil Presiden terkait dengan concern dari Grand Sheikh dan pimpinan Al-Azhar pada beberapa tahun terakhir. Minimal kami catat ada 5 hal Bapak Wakil Presiden. Yang pertama adalah al-hiwar li ta'ziz at-ta'ayush as-silmi. Grand Sheikh
melanglang buana, bahkan datang ke Vatikan untuk membangun dialog, untuk berikhtiar menciptakan dan memperkokoh budaya damai dalam kehidupan kita. Dan itu kemudian dipungkasi dengan piagam persaudaraan kemanusiaan yang ditandatangani oleh Grand Sheikh dan Paus Fransiskus pada 2019 yang lalu di Abu Dhabi. Yang kedua, Masyaikhatul Azhar punya perhatian khusus dalam memerangi Islamofobia. Tentu dengan cara-cara yang berkeadaban, dengan cara-cara yang terhormat, dengan cara-cara yang baik. Karena itu di dalam Al-Azhar sendiri ada bagian Bapak Wakil Presiden yang dibuat khusus untuk menjelaskan tentang mahasinul Islam dalam beragam bahasa. Dan ada banyak sekali buku-buku dan buklet yang diterbitkan secara tematik untuk menjelaskan tentang wajah Islam yang ramah, rahmatan lil alamin. Yang ketiga, Masyaikhatul Azhar, khususnya Grand Sheikh, punya perhatian khusus Bapak Wakil Presiden untuk melakukan apa yang disebut dengan tafkik al-fikril mutatarrif, yaitu meruntuhkan, ya, bahasa kita itu mempreteli, ya, membongkar pemikiran-pemikiran ekstrim. Jadi tidak hanya pada fenomenanya, tetapi pada basis pemikirannya. Itu Al-Azhar sangat intens beberapa tahun terakhir menerbitkan buku-buku yang menjelaskan, ya, tentang pemikiran ekstrim yang tidak boleh diadopsi oleh seorang muslim. Lalu yang keempat, Masyaikhatul Azhar juga punya perhatian sangat khusus untuk menjelaskan tentang dhawabitul fatwa. Karena salah satu yang menyebabkan terjadinya berkembang biaknya pemikiran-pemikiran yang katakanlah ekstrim adalah karena demikian bebasnya siapapun berfatwa untuk apapun. Maka dhawabitul fatwa ini penting dalam pandangan Masyaikhatul Azhar untuk dijelaskan dan difahami oleh semua dan menjadi basis di dalam mengeluarkan fatwa. Yang kelima dan terakhir adalah tajdid al-khitab ad-dini, yaitu terus-menerus membangun narasi beragama yang kontekstual, pembaharuan dalam narasi atau diskursus keagamaan. Ini 5 hal yang kami catat dari apa yang dilakukan oleh Masyaikhatul Azhar, dan ternyata 5 hal ini juga inline atau sesuai dengan apa yang sering disuarakan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bapak Wakil Presiden, dalam beragam kesempatan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang sedikit Bapak Wakil Presiden. Sekali lagi terimalah penghormatan kami semua kepada Bapak Wakil Presiden sebagai bagian dari keluarga besar Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama penyerahan Piagam Al-Azhar Award kepada Wakil Presiden Republik Indonesia oleh Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kami haturkan terima kasih dan kami silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Duta Besar Mesir untuk Republik Indonesia, His Excellency Ashraf Muhammad Mogib Sultan. Bismillahirrahmanirrahim.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فخامة الأستاذ الدكتور معروف أمين نائب رئيس جمهورية أندونيسيا، السيد الدكتور محمد زين المجد رئيس رابطة خريجي الأزهر الشريف، السادة أعضاء ومنتسبي المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع أندونيسيا، السادة الحضور، في البداية يطيب لي أن أتقدم إليكم وإلى الشعب الأندونيسي الكريم بأصدق التهاني بمناسبة شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا جميعا وعلى دولنا وأمتنا الإسلامية بكل الخير واليمن والبركات. كما أعرب عن سعادتي الكبيرة لتواجدي معكم اليوم للاحتفال باليوم العالمي للأزهر الشريف، وأتوجه بجزيل الشكر والتقدير لفخامة الأستاذ الدكتور معروف أمين نائب رئيس جمهورية أندونيسيا لرعايته الكريمة لهذا الحدث ودور فضيلته في توطيد علاقات التعاون مع الأزهر الشريف. السادة الحضور الأجلاء، إن مؤسسة الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية هي من أقدم وأعرق المؤسسات الدينية التعليمية في العالم أجمع، فقد بني الأزهر الشريف منذ أكثر من 1000 عام، وكان أول جامع ينشأ في مدينة القاهرة التي عرفت بعد ذلك بمدينة الألف مأذنة. ويمثل الأزهر الشريف بجامعه وجامعته النموذج الفريد للاعتدال ووسطية الإسلام، بعيدا عن الأفكار المتشددة التي تأخذ مناحي التطرف في تفسير تعليم الدين الإسلامي الحنيف. فقد كان للأزهر الشريف طوال تاريخه دورا حيويا في نشر قيم التسامح بين الناس جميعا ورعايته للفكر الإسلامي المعتدل في مصر والعالم كله. فالأزهر الشريف هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته ونشره وحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل شعوب العالم، والعمل على إظهار حقيقة الإسلام ودوره البناء في حفظ وتقدم البشرية ورقي الحضارة. والأزهر الشريف كأعظم جامعة إسلامية كان ولا زال يقصده الطلاب العلم من جميع أنحاء العالم ليتعلموا فيه صحيح الإسلام الوسطي، وليتفقهوا في الدين، وليدرسوا العلوم الدينية والشرعية، ليتخرجوا علماء عاملين متفقهين في الدين متمسكون بالإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح، مصقولون بمؤهلات علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة والربط بين العقيدة والسلوك. فالإسلام دعانا إلى حسن التعامل مع البشر وحفظ حقوق الإنسان وكرامته، وحثنا على إعمار الأرض والسعي في الإصلاح وبث روح التآلف والتآخي والتسامح، لنكون أمة علم وعمل وأمن وإيمان وعدل وإنصاف وحب وسلام وبناء وتعمير، تسعى لإسعاد البشرية وبناء الحضارة على أسس من التقوى والعمل الطيب. فللأزهر الشريف خريجين علماء ومتخصصين في شتى المجالات والتخصصات يملؤون ربوع الأرض، يحملون على عاتقهم الدفاع عن الإسلام وينفون عنه أي غلو أو تفريط. فقد حرص الأزهر الشريف على تأهيل خريجيه على مشاركة في كل أسباب النشاط والإنتاج والريادة والقدوة الطيبة، مع الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتزويد العالم الإسلامي بالعلماء وأصحاب الرأي فيما يتصل بتفسير القرآن الكريم والشريعة الإسلامية والثقافة الدينية بوجه عام. ولا يقتصر دور جامعة الأزهر على نشر العلوم الدينية والشرعية، بل يمتد إلى العلوم الدنيوية المتخصصة، حيث تضم جامعة الأزهر الشريف عدد كبير من الكليات يبلغ عددها 77 كلية بفروعها في قطاعات العلوم الثلاثة: العلوم الإسلامية والنظرية والعلمية، والتي تقوم بتقديم الخدمات التعليمية لعدد ضخم من الطلبة من مصر وجميع أنحاء العالم. السادة الحضور الأجلاء، إذا تحدثنا عن تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف وأندونيسيا، فهي بالتأكيد علاقة قديمة جدا ممتدة الجذور، حيث تلقى الطلاب الأندونيسيون العلم في الأزهر الشريف منذ عدة قرون، بحيث عرف أحد أروقة الأزهر برواق جاوا نسبة لكثرة الطلاب الأندونيسيين القادمين من جاوا،
وهو ما يعكس امتداد وتميز التبادل والتواصل الثقافي بين الشعبين المصري والإندونيسي، كما كشفت زيارتي فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لإندونيسيا عامي 2016 و2018 عن خصوصية هذه العلاقة ودعم فضيلته له. وأود في هذا السياق الإشارة إلى أنني ألمس منذ بداية وجودي في إندونيسيا شغفا متزايدا لدى الطلبة الأندونيسيين للدراسة في الأزهر الشريف للتعرف على فكره ووسطيته، حيث تعدى عددهم هذا العام 12,000 طالب وطالبة يدرسون حاليا في مصر، لا سيما ما هو معروف في إندونيسيا عن فكر الأزهر الشريف المستنير وكونه قلعة للوسطية ونشر مبادئ الدين الإسلامي السامحة التي تعمل على قبول الآخر والتعامل بكل سلمية مع الاختلاف الفكري والمذهبي وتعدد الآراء تجاه مختلف القضايا الاجتماعية، كذا التعايش السلمي والحضاري بين أصحاب الديانات المختلفة، وهو ما يتوائم مع طباع الشعب الأندونيسي الشقيق الذي طالما ركن إلى الاعتدال والتسامح ونبذ العنف والتعصب وتمسك بمبادئ البانشاسيلا. وقد كان احترام هذه المبادئ من أهم عوامل نجاح تجربة الشعب الأندونيسي في التعايش جنبا إلى جنب في إطار من الاحترام المتبادل رغم التباين في الأعراق واللغات والأديان، وبذلك فإن أندونيسيا تقدم للعالم نموذجا جميلا. والأزهر الشريف حرص كذلك على التواصل ومد جسور العلم مع كل الشعوب من خلال إيفاد مبعوثيه لخدمة العملية التعليمية لتعميم الفائدة على أكبر عدد ممكن. ففي أندونيسيا حاليا 36 مبعوثا أزهريا يعملون في عدد من الجامعات والمعاهد الإسلامية، كما يحرص الأزهر الشريف على دعم أي جهد من شأنه تسهيل وتطوير دراسة الطلبة الأندونيسيين في مصر. وأشير هنا إلى مركز الأزهر الشريف لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها الذي جرى افتتاحه بعد التحديث في يونيو من العام الماضي كأول مركز من نوعه تابع للأزهر الشريف في جنوب شرق آسيا. وأود أن أنوه في هذا الصدد إلى أنه مع قدم العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر وأندونيسيا والتي يرجع تاريخ بدايتها إلى منتصف القرن الماضي حين كانت مصر في الصدارة فيما يتعلق بالاعتراف باستقلال جمهورية أندونيسيا الوليدة، فقد ظل الأزهر الشريف على مدار تلك السنوات قبل وبعد هذا التاريخ أحد أهم ركائز العلاقة بين البلدين وأحد أسباب التآخي والتواصل الفكري والثقافي بين شعبيهما. السادة الحضور الأجلاء، لا يفوتني الإشارة إلى الدور الثقافي والتنويري للأزهر الشريف في إبراز أهمية التواصل والتقارب مع الآخرين، وقيام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب خلال السنوات السابقة بجولات دبلوماسية في كافة أنحاء العالم لتعزيز ثقافة الحوار مع الغير، وكان أبرزهم لقاء الأخوة الإنسانية الأخير بين فضيلته وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وهو اللقاء الذي قدم نموذجا عالميا متفردا في الحوار بين الأديان وترسيخ قيم السلام وترسيخ مبدأ الأخوة الإنسانية لدى الجميع من أجل أن يعم الأمن والأمان للعالم بأسره. وختاما أدعو الله عز وجل أن يديم على بلدينا مصر وإندونيسيا نعمة الأمن والأمان، وأن يمن على شعبينا بمزيد من التقدم والرقي والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'ali Safir Jumhuriyat Misr di Jakarta, Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar OIAA Indonesia, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memperingati hari lahir Al-Azhar yang ke-1083 di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Syekhul Azhar, Profesor Dr. Ahmad Thayyib, atas pemberian piagam penghargaan kepada saya yang dinilai telah mengukuhkan Islam wasatiyah di Indonesia serta mendukung Risalah Al-Azhar dalam membangun peradaban Islam global. Penghargaan ini merupakan satu kehormatan bagi saya, sekaligus saya harapkan dapat menginspirasi banyak pihak untuk aktif dan kontributif mendukung dan menumbuh kembangkan moderasi beragama baik lingkup regional maupun internasional. Dan bagi saya pribadi, penghargaan ini luar biasa dari lembaga yang begitu terhormat, satu lembaga perguruan tinggi yang memiliki reputasi internasional yang luar biasa dan telah melahirkan banyak ulama, cendekiawan di seluruh dunia. Hadirin sekalian, mencapai usia lebih dari 10 abad, Al-Azhar telah membuktikan kiprahnya sebagai organisasi atau lembaga pendidikan keilmuan dan dakwah yang luar biasa. Berawal dari sebuah masjid biasa di kota Kairo, kini Al-Azhar telah menjelma menjadi universitas global yang terintegrasi dan mewadahi jutaan siswa dan guru. Al-Azhar juga telah menjadi benteng kekuatan dan penyebaran faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Peran Al-Azhar dalam hal ini tidak terbatas di lingkup Mesir dan Arab, tapi juga menyebar jauh ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Dan pada 2018 yang lalu, tadi seperti dikemukakan oleh Tuan Guru Bajang, saya juga telah bertemu dengan Syekhul Azhar, Profesor Dr. Ahmad Thayyib, ketika beliau datang ke Indonesia dan hadir di Majelis Ulama Indonesia menyampaikan berbagai pikiran-pikirannya. Kemudian di awal 2023 ini saya juga bertemu dengan Deputi Syekhul Azhar, Profesor Dr. Muhammad Ad-Duaini, pada Forum Muktamar Fiqih Peradaban dalam rangkaian peringatan Hari Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama di Surabaya. Pertemuan tersebut memiliki makna penting dalam rangka membangun kehidupan moderasi beragama di tingkat global yang tidak ekstrim ke kiri ataupun ke kanan. Harapannya tentu adalah guna mewujudkan kedamaian, hubungan
umat beragama, baik internal Islam maupun umat Islam dengan non-Muslim. Untuk itu saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada Al-Azhar yang dengan semangat keterbukaan telah menjalin komunikasi dan kerjasama dengan berbagai lembaga dunia, termasuk salah satunya dengan Gereja Katolik di Vatikan. Selain itu juga saya mengingat bahwa pada 4 Februari 2019, seperti diceritakan oleh Tuan Guru Bajang, bahwa Syekhul Azhar Profesor Dr. Ahmad Thaib bersama pemimpin Vatikan Paus Fransiskus di Abu Dhabi telah menandatangani dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Hari itu kemudian ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Hari Persaudaraan Manusia Internasional, dan lebih jauh momen tersebut juga menjadi perhatian dunia untuk mendorong perdamaian antar umat beragama. Namun juga tak kalah penting, upaya tersebut merupakan tonggak penting dalam membangun peradaban agama Islam yang rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia, hubungan dan kerjasama yang erat antara Indonesia dengan pemerintah Mesir telah berlangsung sejak lama. Atas dukungan pemerintah Mesir, ribuan pelajar dan mahasiswa asal Indonesia dapat bermukim dan menuntut ilmu di Mesir. Untuk itu saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah Mesir yang telah memberikan dukungan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia di Al-Azhar yang jumlahnya juga kian meningkat. Hari ini menurut yang saya dengar ada kurang lebih 12.000 mahasiswa kita atau pelajar kita di Mesir. Agar proses studi berjalan lancar, pemerintah Indonesia telah dan akan terus memperbaiki tata kelola pengiriman pelajar dan mahasiswa Indonesia ke Mesir, serta memastikan hak didik dan hak perlindungan mereka juga terpenuhi. Dan kami juga menawarkan kepada warga Mesir untuk menuntut ilmu dan budaya sekaligus pertukaran pengetahuan dan teknologi di Indonesia tentu juga terus terbuka. Kami ada Universitas Islam Indonesia Internasional Indonesia, UIII, ya, itu ada terbuka. Dan saya juga sampaikan kepada wakil Al-Azhar, wakil Syekhul Azhar ketika datang ke sini. Ke depan saya harapkan hubungan kerjasama antar Indonesia dengan pemerintah Mesir dan Al-Azhar akan semakin erat serta dapat menghasilkan kontribusi optimasi terhadap pembangunan peradaban Islam dunia. Belum lama ini saya juga datang ke Mesir untuk mengikuti pertemuan perubahan iklim di Sharm el-Sheikh, dan saya bertemu Menteri Wakaf Profesor Mukhtar, dan saya juga diterima oleh Perdana Menteri Mesir. Hadirin yang saya hormati, menutup sambutan ini saya ucapkan selamat hari lahir kepada Al-Azhar yang ke-1083, dan saya mendoakan seluruh pimpinan dan segenap anggota organisasi internasional alumni Al-Azhar
terutama yang di Indonesia, tetap sehat, semangat, dan istiqamah dalam menumbuh kembangkan Islam wasatiyah di berbagai belahan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai kerja besar kita semua dalam rangka mewujudkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin dengan mengusung faham wasatiyatul Islam yang terus kita kembangkan. Islam yang rahmah, karena memang Islam itu rahmah. Kata Ibnul Qayyim itu yang saya ingat, inna syari'ata mabnaha wa asasaha ala al-hikami wa masalihil ibad. Jadi syariat ini memang dibangun, bangunannya, asasnya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan manusia. Wa hiya adlun kulluha, syariat itu seluruhnya adil. Wa rahmatun kulluha, semuanya rahmat. Wa maslahatun kulluha, semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha. Fa kullu mas'alatin kharajat 'anil adli ilal jur, mana masalah yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan, wa minar rahmati ila diddiha, dan dari rahmat kepada tidak rahmat, dari kasih sayang kepada kebencian dan permusuhan, wa minal maslaha ila al-mafsadah, dari maslahah kepada mafsadah, wa minal hikmah ila al-'abath, dan dari hikmah kepada sesuatu yang tidak berguna. Falaisat minasy syariah, itu bukan syariah. Wa in udkhilat fiha bitakwil, walaupun diberikan takwil, diberi pengakuan melalui takwil bahwa itu syariah. Fasyari'atu adlullahi baina ibadi, syariat itu keadilan Allah di antara hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqi, dan rahmatnya di antara makhluknya. Wa dhilluhu fi ardi, dan bayangan Allah di buminya. Wa hikmatuhu dallatu alaihi wa ala sidqi rasulihi, dan juga hikmahnya yang menunjukkan kebenaran Allah dan kebenaran Rasulnya. Wa hiya samahatun kulluha, dan syariat itu semuanya toleran. Wa insaniyatun kulluha, dan semuanya adalah mengandung kemanusiaan. Saya kira nilai-nilai Islam ini yang sudah dikembangkan oleh Al-Azhar, dan mari kita terus jaga prinsip-prinsip ini, jangan sampai ada yang membuat Islam yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip, dengan mabnaha wa asasaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai kerja besar kita semua bersama untuk mewujudkan sekali lagi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara pada sore hari ini, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Sayrozi Dimyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa,
Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara kami yang non muslim, mohon untuk bisa mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rihabi hadzal makanil maimun bimunasabatil 'Idil Alfi li azharinal masun wa awsana bitakrimil ulama wa tullabil ilmil masun wa wa'adana fi sabilil ilmi ajran ghairu mamnun. Wassalatu wassalamu ala man akramahu Allahu bikitabim maknun wa ala alihi wa ashabihi alladhina istaqaw al-hidayata min qalbihi al-hanun. Allahumma inna amamana nukhbatan min ulama'il ummah wa kawkabatan min hamalatir risalah rafa'u rayatal islam fi sama'il ummah wa afnaw a'marahum fi ruqiyyi hadhihi al-ummah. Allahumma barik lahum في عمرهم وبارك لهم في علمهم وبارك لهم في عملهم وبارك لهم في ذرياتهم. اللهم ارفع راية الأزهر على مر العصور واحفظ علماءه من كل سوء وشرور. اللهم فبحق هذا الشهر العظيم وما أنزلت فيه من كتابك الكريم وما فيه من ليلة تتنزل فيها الملائكة والروح الأمين أن تجعل حزننا فرحا وضيقنا شرحا وخوفنا ارتياحا. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا إلهنا مدخل السلام وأخرجنا يا مولانا مخرج السلام ووفر لنا أسباب السلام وأذقنا برد السلام وأنزلنا منزلا مباركا يغشاه السلام وجنبنا من الفتن ما يسد سبل السلام ومن المحن ما يهدد مصير السلام واسقنا غيث الرحمة والسلام ووفقنا إلى ما فيه الخير والسلام واهدنا إلى الحق وإلى طريق السلام ومتعنا بعيشة راضية رافهة يسودها الوداد والوئام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.